जोदिन प्रतिष्ठा दिवस रे अनेक कथा आसिला प्रतिष्ठा दिवस रे प्रभात विश्वाल अनेक नेता ना कहले जे से माने एबे दूरे जातु बबी दास देवी मिश्र एमती की अनेक एमती की अतनु सब्यसाची ଶୁଣ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପରି ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଆଯାଏ ରାଜନୀତିରୁ ତା ମାନେ ପଛରେ ରହି କ'ଣ ରାଜନୀତି ଗୋଟିଚାରଣ କରିବ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି ନାଲି ବାବା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତଥାପି ରାଜନୀତିରେ ପଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ପୁଅକୁ ଛାଡ ସେ ଦିଦି ଥର ବିଧାୟକ ହେଲାଣି ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ सर सी ए कहते जे सुजाता कार्तिकेयन को राज्यसभा पठा जाऊ जी विरोध कर प्रथम से कथा कहली किसी दिन आगुरी शोधुले बाबू हम नाली बाबा शोधुले आज कौन प्रेम उतरला नाली बाबा घर हूँ पटामुंडे सुजाता पटामुंडे जीव तो कौन कहते आगुरी तो शोधुले कहे दल को बुड़े दे पानियान बबी बुड़े दे कथा से कथा मुझे जानी काली तुम आगे जाए पचार सी रागिकी 4-5 पद कह मो विरुद्ध ठीक अच्छे किंतु सत्यटा यह